अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम Sopagol Mubarak. C'est lui qui peut oublier lire Durud Sharif l'eau moi. Lui peut oublier chemin de Jannat. Alaman wal Hafiz. Jamais pas besoin d'oublier lire Durud Sharif le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatan wa salaman alayka ya Rasulullah. Mon cher frère, essayons en islam nous typer écoute concernant parents. Un enfant qui quantité respect li besoin ena, qui quantité adab, qui qualité occuper li besoin occupe zot. Losa topic nous typer écouter. Quelque chose nous mettre devant ou hier, aujourd'hui inshallah. Nous allons de l'avant avec ça topic là même. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सो parole mubarak. Quand un enfant ligue son maman ou bien son papa, son parent, avec nazr rahmat qui veut dire avec un mohabbat bhari nazar. Quand il peut guetter avec l'amour, avec mohabbat, avec affection, un nazr rahmat. Quand un enfant ligue son parent avec un nazar rahmat, par chaque nazar, chaque regard ce qu'il peut guetter, Allah tabaraka wa ta'ala donne-lui un hajj mabrour so sawab. Hajj mabrour, c'est-à-dire un hajj qui fin accepté, maqboul hajj. Hajj mabrour so sawab li fin gagné, juste li guette so parent avec mohabbat. Ben sahaba fin pose question, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand même da un journée li peut guetter 100 fois. Une question capable, lever dans la tête aussi quand nous entendons ça, qui veut 100 fois moi peut guetter. Moi peux rester avec mes parents, 100 fois moi guetter avec Nazar Rahmat. Est-ce qu'Allah peut donner moi 100 maqboul hajj so sawab da un jour? Subhanallah. Get Nabi Karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sa réponse, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin répond, naam, oui. Après il dit Allahu Akbar wa Atyab, फरमाया हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह सबसे पाक है. Oui, Allah li grand. Da Allah so khazana pena kami. Allah da enzune 100 fois to pe gete li pudonto 100 had so sawab. Parce que da Allah so khazana pena kami no. Nous pas capable penser aussi कि no coûte pour al tirer pour donner temps. Allahu Akbar. Da Allah so khazana coûte na kami. तो si un jimun da 100 fois une journée 100 fois il peut gagner son parent avec nazar rahmat, तो 100 fois il peut gagner ça sawab là. Hazrat Sayyiduna Musa Kalimullah ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam une fois fin demande avec Rab qui oh Allah montrez-moi mon rafiq, mon camarade, mon sathi da jannat qui sont là pour ensemble avec moi da jannat. Fin gars Lord Musa al tel l'endroit, telle la ville. Là-dedans, il y a un boucher qui vend la viande. Ça qui ton camarade de Jannat. Ça qui pour ensemble avec toi de Jannat. Hazrat Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam fin road sa l'endroit là, fin road sa boucher là. Final joint li. Mais il pas connaît qui s'en là ça. À l'époque là, pas si vidéo, photo, pas si connaît qui Allah son Nabi Hazrat Musa alayhi salatu wassalam fin vin get moi. Li pas si connaît ça. Mais toujours, l'in recevoir Hazrat Musa alayhi salam comme un mehman invité
comme ça l'in recevoir et l'in prend l'in amène dans la case. Au final la case Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam quand les manger fin arrivé Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam fin remarquer quand on peut manger l'il peut manger mais avant lui mettre bouchée dans la bouche lui faire une bouchée et un tokri comme un grand basket fin gardé à côté lui mange lui faire une bouchée lui mettre là-dedans lui faire deuxième bouchée lui mettre là-dedans après troisième bouchée lui manger chaque fois lui fait comme ça. Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam fin remarque ça. Après quand ça Jimullah fin levé fin aller Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam comment fin get dans sa basket là dans sa tokri là. C'est un bien âgé et bien kamzor, bien faible monsieur avec bien faible madame, bien âgé. Petit dedans tous les deux dans sa basket là. Comment Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam fin get dans sa basket là, tous les deux fin get Hazrat Moussa alayhi salam, tous les deux fin sourire et tous les deux fin intiqal en place. Tous les deux autres ruh fin sorti. Quand ça Michela fin retourner, comment il fin trouver que son maman papa fin intiqal, l'infini comprend. Il embrasse la main Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam et l'india Mostia c'est ou même Allah son Nabi Hazrat Moussa alayhi salam ça. Hazrat Moussa alayhi salam fin étonné fin pose les questions comment tu reconnais moi? Comment tu es capable de dire si et certain comment tu peux dire que ou même Allah son Nabi Hazrat Moussa comment tu es capable de connaître moi? Ça Michela fin répond que ce qui fait arriver mon parent, mon maman, mon papa tout le temps tu peux demander que oh Allah donne-nous l'amour dans Jalwa Hazrat Moussa alayhi salam. Nous get Jalwa Hazrat Moussa alayhi salam, Laila nous ruh sochi. Mais moi tu peux calculer, moi tu peux penser comment vous êtes capable de trouver Allah son Nabi. Mais get azoji comment où on vient dans la case, comment on trouve où Allah Azza wa Jal fin tia zot ruh, fin prend zot ruh. Donc on finit comprend et ou même Allah son Nabi Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam tous les deux un seul côté d'intiqal mon comprend c'est ou même ça. Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam fin répond lui tu bien reconnaître moi Allah son Nabi Moussa kalimullah ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Après ça bouche là fin dire que tout le temps quand tu peux finir faire mon maman manger quand tu peux finir faire les manger souiller faire propre ça là Léla mon maman tu habitué donne-moi dua qui oh Allah Azza wa Jal mon garçon fais-lui vin rentrer dans Jannat ensemble avec Hazrat Moussa alayhi salam. Subhanallah. Comment Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam fin tansa. Et jali félicitations à toi Mubarak कि Allah fin accepter ton maman ce doigt et toi ton sathi de Jannat ensemble avec moi. तो pour mon sathi. Mon bon cher frère et sœurs en islam, ça va créer ce qui nous met devant eux. Il y a beaucoup de leçons pour nous là-dedans. Ce qui nous peut apprendre que quand un djimoun li occupe ses parents, doa ce qui sortit depuis les autres l'équerre, ça même qui fait ou récit dans la dunya aussi et dans l'akhirat aussi. Et deuxième quelque chose qui nous peut apprendre, ensemble avec ça quelque chose là, qui un djimoun quand il peut occupe ses parents, si arrivé parents dans un laz, qu'il a besoin de faire autres manger, il a besoin de faire autres boire, et une fois arrivé qu'ils ont besoin de ça là tout faire le lit même. Alors il n'a pas besoin lève néné, il n'a pas besoin ronce, il n'a pas besoin plein avec ça. Il a besoin faire sobre et il a besoin continuer vivre ça ajr là. Ça ajr comment il peut imaginer ça sawab, ça jannat, ça in'am qui Allah Azza wa Jal peut donner, ça travail là pour une facile pour lui inshallah Azza wa Jal. Tout le temps me rappelle un islamique bhai dans Maurice même. Son maman aussi c'est comme ça, beaucoup banané chilo lili. Une fois da causé मुझे depuis autant बनाने वो मामा le lili चीज़ें sens couche tout ça là ये सब चीज़ें juste pour tester me pose les questions et ou pas gain rance comment vous senti
o kapavo kipsa. To subhanallah en zoli réponse li ci donné. Li dice pe mun fini habitué. Commencement, oui, commencement tu peux trouver difficile, mais mun fini habitué. Après un peu de temps, mun fini habitué. तो मुझे बड़ा मजा आया ये सुन के, मैं bien content कि देखें nous neuf ça tout quelque chose qui nous peut faire li habituer pour habituer li, mais une fois nous faire des efforts pour adapter, quand nous finit faire des efforts pour adapter li pour habituer li, तो यही हुआ. Et ça dit là aussi commencement capable, définitivement c'est un travail pas facile, mais commencement trouve difficile. Quand on finit mentally, on finit adapté. Et non, moi bien faire ça, mon responsabilité ça. Mais physiquement aussi, c'est facile là. On finit habitué avec ça. तो nous demande दुआ avec Allah Azza wa Jal कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, किसी को ऐसा मौका ना दे. हम ये दुआ करते हैं कि aucun parent pas vin lo lili comme ça, qui vin बोझ pousse aux enfants. Non. हाँ अल्लाह से दुआ करते हैं कि चलते हाथ पाँव अल्लाह सबको उठाए इस दुनिया से. तो लेकिन ये कि अगर कभी अल्लाह की मर्जी की वजह से décision Allah Azza wa Jal fin arriver à un moment comme ça, alors pas perdre patience, pas perdre patience. Léla fait ali avec vise sa ajar là, sa sawab là, li pour faire faciliter le travail là, Inch'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En affaires moi pour attirer l'attention ici, pour les parents aussi. Parce que là, pour le moment, le topic là, je vais causer avec les enfants, comment vous avez besoin d'occuper les parents. Mais pour un petit moment, je cause avec les parents aussi. Maman, papa, c'est-à-dire, moi avec cause. Ils jamais pas donnent baddoa aux enfants. D'abord, les riwayat fin mentionné qu'une fois, à cause pas les enfants fin faire du tout, ou bien les enfants fin répondre, ou bien les enfants fin agir mal, une fois maman fin donne li baddoa sochi de pila sur la bouche, mais li poté. Et les enfants là li al payer. Et quand les enfants pour souffrir, définitivement ou aussi pour souffrir, définitivement. Surtout maman. Quand on peut trouver les enfants peut payer ou aussi pour souffrir. तो बद्दुआ जामे पदन, नाराज कभी ना हो, यानी खुले दिल से माफ कर दिया करें. Si arrivé बांधला फिन फैन एन प्रॉब्लम एन गया कुमसा पॉर्डन जो हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु सो वाकया ली एन लेसों पुनु कि फिन आगिब लिया सकरात लिपा पे कपाव लिया कलमा बन जिमुन पे फै तलकीन लिपा कलमा पा पे सोची दे पिला सोलाबूश एरिदा सकरात नी सो रूह पे सोची ए नी कलमा पे सोची. من صحابه کرام علیهم رضوان فین اتونه کی فین آغیوه کی فعلی باب کاو لیا کلمه کالا فین آغیو دا بارگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فین وینی اے رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کو فین گیت سا سچاشن لا لیفین اپل سو ماما اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فین فینی کونے کی فیا کلمه باپے سوچی parce que son maman est en colère avec lui, l'autre raison. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin appelle son maman fin dit pardon Alqama, pardon lui. So रूह पे सोची सो कलमा पापे कपाव लिया pardon lui. मामा सो लेके अच्छी bien fait mal, अच्छी bien blessé ली जानना वो पापू pardon lui. C'est qu'il fait au moins वो पापू pardon lui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fin dit ok. Fin d'un lord ban sahaba qui alim gros jiffé. Quand alim gros jiffé, quand madame là, quand maman là, fin tan sa lord là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pe d'un lord alim gros jiffé qui fait ya. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin jali bi quand pour alim jiffé nous pour mettre Alqama là dans nous pour briller. Juste pour faire li senti ça. Aste un maman se lequel pour briller mes enfants, pour briller mes garçons. Non non non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin jali be upa le pardon li, si upa pour pardon li pour briller même. Ici upa ou li briller, ou le qui a peut faire mal, ou pas capable trouve li briller. Ici ou pas où là-bas comment où pardonne-lui avec sa façon, avec ça la sagesse qu'on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit madame là tout de suite fin dit mon pardonne-lui comment l'in dit mon pardonne-lui l'in liya kalma sur ruh fini sochi Allahu Akbar.
Donc, dekhez, une fois, si maman, papa, parents, à cause qu'ils errent, qu'ils enfants fin faire, quand vous garde de l'équerre, comme dit cause, vous naraz ou bien vous baddoa, li poter ça. Donc, les parents aussi, besoin prendre beaucoup de précautions. Vous avez besoin de connaître qui doit pour donner. Baddoa n'a pas besoin de sortir, même depuis la bouche. Li poter ça. Qui lit aux enfants, qui lit les autres aux enfants. बद्दुआ तो निकलनी नहीं चाहिए किसी के लिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंदुन बद्दुआ लियन लेसों पुनु एक कुमा ये मुचिजिया कि पागे कुमा बेल्फी li bizin prend so belle-mère beau-père kuma papa même kuma maman même et kuma banla aussi bizin prend belle-fille là kuma chifi même mais alors ban belle-mère aussi si peut écoute moi mon pour Jésus pas donne baddoua ou belle-fille aussi bizin pardonner bizin na salabicit maaf करना pas connaître qui l'est à ce baddoua pas connaître qui l'est à ce doigt c'est qui peut faire les accepter et les porter ou même pour se faire là तो चाहे वो बेलमिया बोपिया हो चाहे वो माँ बाप हो अपनी औलाद को बद्दुआ न दें. और शरीयत ने इस्लाम ने ये बोला है इस्लाम फिंजिया की एन बेल्फी लिबिजा पौसो मामा पापा पागई को मासो मामा पापा हाँ हुकूक लिपा पागई सो बन दुआ लिपा पागई इना सो डिटेल ला दो मिसलमो लि एहतराम के मामले में li bizin faire autre ihtiram pareil comme ali tu veux faire ihtiram respect pour son maman comme ça même li bizin faire respect pour son papa pour son belle-mère pour mon papa pour son beau-père pareil ihtiram respect ये सब करना चाहिए. उसकी डिटेल मजीद मौजूद है कि पुजाफे ओकिब्जत खिदमत उसके डिटेल मामला हैं मुपा पे कौन दसा देता है सिल्मा एहतराम सेम होना चाहिए. इसी तरीके से पागई कुमा शरीयत पे दुन बेल्फी लोड ou bien zan load qui te prend li comme maman papa même comme ça même pour belle-mère aussi peut donner load qui prend ton belle-fille comme ton chifi si tu n'as chifi devant toi est-ce que tu peux donner li baddoa est-ce que tu peux zourli est-ce que tu peux lever la main est-ce que tu peux faire palabre li est-ce que tu peux faire tout ça problème là c'est qui te fait तो ban belle-mère aussi je besoin prend je ban belle-fille comment chifi tous les deux tape de la même façon comme dit Créole. Donc quand tous les deux côtés pour ena sa pensée là pour ena sa thinking là qui non ça mon maman même ça et belle-mère pense non ça mon chifi même ça alors pareil comme ena fois au chifi tu peux faire erreur ou tu peux faire le Dieu tu peux pardonner mais quand belle-fille fait erreur qui fait ou pas pardonner qui fait ou garde li de l'équerre qui fait ou donne li sa quantité qui fait ou attendre pour donner li sa quantité donne li ses affaires qui fait parce qu'il pas aux enfants ça non. Rappelle bien que ou aussi il n'a pour rendre compte un jour ou aussi n'a pour rendre d'aqabar ou aussi n'a relever jour क़यामत pour débuter हर जालिम से बदला लिया जाएगा si उन fait जुल्म लो बेल्फी jour क़यामत ऊपर payer si बेल्फी फिर fait जुल्म लो बेलमेया ou bien n'importe qui s'en là moi पे cause mon topic c'est parents à cause ça moi पे dire बेलमेया बेल्फी plutôt mais n'importe qui s'en là पे faire जुल्म jour क़यामत li budon so बदला li. तो ban belle-mère aussi besoin faire beaucoup attention. Vous avez besoin prendre votre zan avec votre belle-fille pareil comme les autres enfants. Quand chacun peut penser comme ça, moi penser, Inch'Allah Azza wa Jal, beaucoup de problèmes pour résoudre dans nos sociétés. Beaucoup de problèmes pour résoudre dans nos sociétés. Mais problème là peut lever ça même. तो बहरहाल ये हमें बताया गया दाक़े सा हदीस पाक ला. अब देखिए ना वो जुरैज वाला वाक़या बुखारी शरीफ है ना सा चीना गाँव इबादत गुजार बनी इसराइल गमाता है तो लिदा इबादत एन जूने ली गॉड रोजा टुटलोंग लानवित ली देबूते ली फिया इबादत नमाज इतनी इबादत मैं की फिना गिवली सो लिची पे रिश्ते लुत कोते आको सो इबादत लिची बिज़े tranquille en coin alors लिची पे रिश्ते तो झोंपड़ी en कोते सो मामा ची बिज़े ली en face au maman in fin vini il criait li jurej lui be fait son ibadat li pas répondre maman fini aller tellement il peut faire ibadat qu'il pas peut occuper son parent il pas peut occuper son maman ça aussi pas bon ça जी इबादत से फर्ज हुई फर्ज nous besoin faire mais pas veut dire कि dans ou rentre dans tilawat ou bien nafli ibadat qui oublier aux parents
Écoutez qui vient d'arriver. Da Bukhari Sharif sur hadith ça, riwayat ça. Il s'appelle Jurej, enfants, garçon là. Deuxième fois, son maman vini, crier, il pas répondre, Michel a peut faire nafil li, ibadat guzar ça. Troisième fois qu'on vient d'arriver, maman se qui a fait mal. Maman se qui a fait mal, elle coûte une sapée depuis de sur la bouche. बहुत इबादत गुजार बनता है तो पापू मो तो की तो पापू गेट एंड प्रोस्टिट्यूए उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई फिर सापे दे बिदा सोलाबूश comment un dia avant qu'il seulement ban parents pas besoin d'une bad-doa n'importe qui arrive contrôle mais ça là c'est qui peut dire ce bad-doa fin sapé que to pas pour moi to faire ibadat to pas pour moi tant que to pas pour get and prostituée se figure जब तक एक फाहिशा का मुंह ना देख ले अब ये कह के वो चली गई c'est qui fin arrivé and vraiment une madame badkar dans l'endroit li L'in pense comme ça que ça jurej les zen garçon li fait beaucoup ibadat mais toujours les zen moi pour embêter lui moi pour tromper moi pour mettre lui dans péché moi pour faire zina avec lui alors li vient dans jurej se jhampli il rentrer il donne ça da'wat et guna faire guna avec moi jurej li fin fait tauba l'in paye l'in pousse li dit non mon pas pour faire ça péché là madame là, de sa colère, il n'est pas capable, ce qu'il peut penser, il n'est pas capable d'embêter du règne, il n'est pas capable de mettre dans sa péché, de sa colère qu'il fait, il sortit, il dans la forêt, il fait zana avec un, des gens qui coupe du bois, tout ça là. Il a des enfants. Quand il finit des enfants, alors il est dans l'endroit, il dit à ces enfants là, c'est du règne, ces enfants, ça, du règne, il fait zana avec moi. C'était un bon jimoun qu'on fait ça. toi तो दिखलाओ trop belle saint toi तो दिखलाओ trop इबादत गुजार ici cachette तो पे faire ça voilà madame là पे दिया tos enfants ça ban la fin bien batli ban la fin खास तो झोंपड़ी तू अस्तेया quand fin arrive tout ça là Jurej fin dia qui demande ces enfants là ces enfants fait que non maloud fait que prend naissance demande ces enfants là qui s'en là son papa Subhanallah, dans Bukhari Sharif est là que Allah Tabaraka wa Ta'ala fin donne sa enfants là parole. Les enfants là fin répondent que tel la kalhara c'est qui coupe du bois la jungle, ça c'est mon papa. Alors ban jimoun fin étonné. Elle est là on demande beaucoup maaf avec Jurej. Elle est là on dit Ali qui ça on khas to la case, si to le nous pourrons to la case avec l'eau. तो जुरेज ला फिर répond कि non pas Ranzli avec l'eau Ranzli c'est qu'il y était même tellement il finit comprend que ça c'est qu'il in payé là c'est ça désobéissance son maman c'est qu'il y fait ça qu'il n'a pas payé son maman son baddoa c'est qu'il sochi de sur la bouche ça qu'il n'a pas payé तो là-dedans aussi Bukhari Sharif sur hadith ça là-dedans aussi nous peut gagner certaines madani फूल pour apprendre là-dedans. Premier quelque chose c'est ça même que parents pas besoin d'une baddoa get mama la fin donne li baddoa enfants la fin payer pourtant li une ibadat guzar et bien il déjà payé deuxième madani phul qui nous peut gagner depuis de sa waqia là qui ibadat quand on peut faire pas veut dire que grammatin tantôt ou reste da ibadat qui ou une irresponsible de côté ou ban responsibilities si on a madame enfants ou besoin soigner ban là aussi si on a parents ou besoin get ban là aussi ça va une responsabilité aussi din islam qui fin mettre nous pas veut dire que me trappe un coin de masjid grammatin tantôt me faire juste tasbih juste faire ibadat me pas al travail me pas faire rien ça aussi pas bon islam décourage ça pas pour encourager que oui faire ibadat तो pour gagner toi non ये responsibilities हमें करनी चाहिए सब une responsabilité nous लाते nous besoin faire ça nous et en même temps ce qui nous peut en prendre pour savoir qu'elle là qui tant qu'il y a quelque chose pas confirmé nous pas écouter nous prendre décision nous prendre action dit saban jimoun basti là qui je faire je écoute un seul côté version je n'écoute madame je ne route durée je ne commence battre ça aussi n'a pas bon bizarre écoute tous les deux des côtés n'importe qui situation fait arriver n'importe il commence ça dans sa cas là même madame là avec ses enfants peut dire ça là ses enfants ça un jimoun li capable de madame pas pour cause menti ban là bien donne li sa quantité mais finalement il pas comme ça
Zonfalaim Allah Azza wa Jal fin dunli. Parole, quand Zonfa fin causer, era ban la fin croire que normalement ça la Zonfa pas causer, même si Zonfa peut causer, mais bien un miracle là-dedans. Là qui ban la final comprend. Asté qui je te demande maf avec lui. Donc pour avant qu'il me mette blâme le enjimoun ou bien si enjimoun le na blâme le li avant qu'il me take action, avant qu'il me prend une action contre lui, nous besoin confirmer. Pas capable écoute un côté me fini burst out. Non, ये भी इस्लाम हमें सिखाता है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Einfach ein Sahabi fin in der Bargah Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Ele fin pose une jolie question. Écoute sa question, là écoute sa réponse. Là nous comprend valer parents ko. Sahabi Rasul fin pose question, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lo un chemin, da un chalet, extra faux chalet. Lo un chemin, mon finale. Mon lève mon maman le mon épaule. Et ce chemin-là, tellement il est chaud, que si vous mettez la viande, il est grillé. Tellement il est chaud. L'eau là, mon manger, mon mettre mon maman, le mon épaule, mon manger 6000, c'est-à-dire 6 miles. 6000 loin, mon prend mon maman, le mon épaule, mon manger. Est-ce que mon récit, c'est tout bon droit, mon maman? Mon maman se ban droit c'est qui n'a le moi. Est-ce qu'il m'ont fini फारिग avec ça? मैं इससे फारिग हो गया इन हुकूक से? सुभानअल्लाह. गेट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिन रेपोन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन रेपोन सबन दुलेया से की तो मामा ची गई quand tu peux prendre naissance. Quand ils enfants prennent naissance, madame li continue gagner ban झटका ban दुलेया एनकुत li gagner Lela calme regagné chaque fois les vini ban dulela ale vini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe jab saban dulea se ki to mama chi pe gई capable living en dulea एक झटके का बदला शायद हो गया सा उसी शायद capable. अब अंदाजा लगाइए कि साजिमुल्ला chi pe pense कि tellement mon faire zéfo mon lève mon maman dans sa inshallah pareil qu'il la viande là peut griller le chemin moi mon manger mon prend ça est-ce qu'il mon fini libéré avec ban droit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam un झटका सा दुलिया से कि तुम मामा छिप गई है un झटका कपाव कि तुमने इसको कर दिया. तो इससे हमें अंदाजा होता है कि मामा पापा के हुकूक कितने हैं. parents से हुकूक को मैं कौन चिते दुआ जो तेना. En l'autre hadith pak, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu पे rapporté कि नबी करीम sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam finjia. C'est lui qui fin faire son subah, son grand matin, dans une halat qui son parent razi avec lui et lui obéir. Lui dans cette obéissance, lui farma bardar lui. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finjia, grand matin la même la porte jannat ouverte à sa personne là. Après continue hadith là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire et celui qui fin faire son subah, son grand matin dans une situation qui son parent, son maman papa ont collé avec lui. Li na farman li pas obéir. Li dans une désobéissance. अब क्या होगा? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire कि sa qualité personne là grand matin la même la porte jahannam ouverte à l'oli. ये नुची écoute sa hadith là. Un hadith नुची écoute कि तो parents la même तो जन्नत, तो parents la même तो जहन्नम. Voilà un autre hadith li pe faire nous ishara कि कुमाली in जहन्नम कुमाली in जन्नत. Farma bardari. L'obéissance. Si vous pouvez obéir, ban la content, ban la razi, jannat. La porte jannat peut ouvrir tous les jours pour. Et si ban là on colère, on fait qui mauvais envers eux, on fait eux blessé, on fait eux les qui a fait mal, al faire comme ibadat ou envie faire pas écoute waqia jurej, qui quantité ibadat li tu veux faire, maman li pan répondre, maman li nal payer, comme batte li nal gagner, बेइज्जती अलग. तो ये इबादत आपको बचा नहीं सकेगी.
sa qualité ibadat là pas pour échapper ni da dunia ni da akhirat si on peut faire les qui a fait mal parents toujours et on peut faire ibadat toujours bons enfants non ये हमें जहन में रखना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन जैसा हदीस ला एन सहाबी हदीस ला कोचिनी है एन सहाबी फिन पोस क्वेश्चन कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम quand même maman papa fait dominer le moi quand même parents fait dominer zulm करें là aussi mon besoin faire d'autres khidmat même là aussi mon besoin faire d'autres razi même quand même je faire dominer le moi get नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से réponse 3 fois नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन जा अगरचे जुल्म करें अगरचे जुल्म करें अगरचे जुल्म करें वही quand même je faire dominer quand même je faire dominer quand même je faire dominer 3 मरतबा हुजूर ने जवाब दिया तो पता क्या चला कि अगरचे वो जुल्म भी करे moi mon besoin assume mon responsabilité moi mon besoin faire mon travail c'est qui m'aura fin si zut peut faire zulm zut pouvoir répondre moi qui fais mon besoin de zut quantité moi pas là pour zut moi pas là pour faire ça moi mon din mon islam mon shariat mon Coran mon rasoul पे जिया moi hadith पे जिया moi तो besoin obéir तो besoin faire zut khidmat pas lève te la voix pas fronter pas cause faux moi mon besoin faire ça même moi quand même je fais zulm et ma'azallah l'époque que nous peut vivre mon peut dire vérité mon peut dire c'est qui nous tendait avec Jimoun moi aussi mon reste dans sa société là moi connais qui passait et na Jimoun moi connais qui zot zour zot parents da colère zouré ma'azallah ça ban Jimoun là zot besoin faire beaucoup attention zot besoin faire beaucoup attention ban celui qui zour notre parent ou bien lève la voix fronter écoute ça वाकया ला हमारा टाइम खत्म हो गया मैं आखिरी वाकया खत्म करके फिर इंशाअल्लाह मुत्तमिन लोला हजरत सय्यदुना अव्वाम बिन हौशब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ताबिई बुजुर्ग लीजिए une fois मुझे en voyage मुझे पास un गांव un मोहल्ला चीन un कब्रिस्तान दसा मोहल्ला ला लीजिए mun fatigué mun assisé à payer un pied près de sa qabristan là même mon peut trouver ban kabar là mon peut trouver qabristan là mun appuyé mon peut assisé après namaz asr quand on finit faire namaz asr mun trouver un coute un kabar là fin ouvert un jimun là fin sochi fin débuté depuis de sa kabar là sur la tête pareil comme un bourrique sur l'écho pareil comme un jimun sur l'écho jimun li mais la tête bourrique comme un bourrique बिल्कुल गधे की तरह सा जिमुल्ला फिन सोची 3 fois lin faire tapaz pareil comme un bourrique faire pareil comme un bourrique li faire tapaz li tient sur la voie comme ça même lin faire 3 fois après lin rentre kabar तो près là-bas même कुछ कब्रिस्तान चेना इन चीज झोपड़ी में trouvé une madame qui पे कुछ बन लेंस चरखा काट रही थी तो मुझसे किसी ने कहा कि सा जिमुन से किफिन सोची दे पिदा सा कबर तो कोने किसान ला सा मुझे नो मोवी कोने किफे फिन आगे ली सोची दे पिदा कबर लातेत को मबूगी लेको को मा जिमुन लिपे चा लावा को मबूगी किफे तो सा जिमुल्ला फिंजा सा बुलफाम से की तो पे trouvé नो सा बुलफाम ला सो गावसों सा मिशेला सा बुलफाम ला सो गावसों सा बोला किफे अली पे गए ऐसा अजाब ला किफे अली गए ऐसा अजाब कबर ला साजिमुल्ला फिन रेपोन कि दरअसल ये शराबी था लिली चैन शराबी नीचे पे बुआ बुकुली अले उसका सो मामा ची पे फे नसीहत सो मामा ची पे जा बेटा आगे ते पे अल्लाह आगे बुआ सा पे अल्लाह अले उस की लीची पे रेपोन किफे तो crier comme un bourrique toi reste tranquille avec son maman li peut cause sa qualité cause ya qui fait to crier comme un bourrique au moi reste tranquille li peut faire comme ça alors ça dit mon là li mo un jour après asr depuis li non enteli tous les jours ça allait là quand li mo li sochi depuis de son qabr et c'est qui t'ont trouvé li gagner sa azab là en dans da qabr qui li peut gagner ça Allah connaît qui quantité azab li peut gagner ça Allah connaît mais pour montrer jimun Allah tabaraka wa taala pour donner ibrat li sochi et sur la tête comme un bourrique et li fait ça तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों इस surtout ban enfants ban qui filles garçons c'est qui fronter devant parents cause faux devant parents
Restons tranquille, bolom. Toi, quand tu connais, tu peux cause l'époque mangos, tu pas qu'on n'en toi, reste tranquille, toi. इस तरीके से बात कर रहे होते हैं. Ena cause comme ça avec votre papa, ena cause comme ça avec votre maman. Toi, tu pas qu'on n'en toi, reste tranquille, toi. Tension. ena enjou की ना पुगंत कबर. कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जाके पे करें. अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए. अल्लाह तबारक व ताला protège nous. Alors, fais attention que Inch'Allah Azza wa Jal nous pas pour faire une action pareille. Et si nous déjà fait, alors, moi termine ce topic là, 5 minutes in Allah, moi termine ce topic là, aujourd'hui, demain, Inch'Allah, avec nouveau topic, moi vini. Si en cas, fait arriver qu'on fait lesquels fait mal, ou peut réaliser, ou peut écouter bayan, ou peut dire oui, mais mon fronté plusieurs fois, oui, mon fait tout lesquels fait mal plusieurs fois, qui besoin faire? Pas tarder. Comment live là fini, al demande maf. Ou pas pour venir abaisser ou. Allah pour lève ou Allah pour donner izzat. Demande maf. Nous déjà dans Ramadan là, Shab Qadr prêt pour venir. Ban ibadat, ena qui peut à l'assise d'Itikaf tout. Ibadat là pas pour accepter si ban maman papa ont collé avec vous. Alors pas tarder tout de suite. Si papa capable sortir, mais au moins téléphoner si je pas avec vous. Demande maaf कि n'importe qui fait arriver dans la vie si mon fronté mon cause faux mon fait comme ça mon fait तो लेके fait mal pardonne moi demande maaf उनका दिल खुश होगा बन parents जो grand लेके à ça जो pour pardonner avec l'homme जो pour pardonner जो pour donner doigt aussi तो fais ça pas tarder et si en cas fin arriver कि parents fin fini की दुनिया et अस्तिया की ऊपर réaliser कि आया या मुझे फेजुत लेके fait mal mais लाज़म fini आले comment vous capable de demander maaf subhanallah islam din dit donne-nous ça aussi solution कि अब हमें क्या करना चाहिए द बहार शरीयत वॉल्यूम 6 फिन मौशोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सो पागल एक उच्च हदीस ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिन जिया किसी के माँ बाप दोनों या एक का इंतकाल हो गया और ये नाफरमानी करता था सो मामा उबिया सो पापा उबिया तुले दे फिन इंतकाल ए लीलीची नाफरमान ली लीलिन बिया फैजुत लेके फैमाल उनके लिए हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहे tout le temps il fait istighfar pour autres parents ce qui fait une quitte cette dunya là lève la main en pleurant demande dua istighfar pour autres यहां तक के अल्लाह अज़्ज़ा व जल इनको नेकोकार और फरमा बरदार लिख देगा सुभान अल्लाह फिन गई एन सॉल्यूशन si en cas où maman papa fin fini aller et on fait bien gustaki avec zot aste qui pour faire tout le temps lève la main demande dua maghfirat pour zot et oh Allah pardonne mon maman pardonne mon papa istighfar करें ईसाले सवाब करें fait ईसाले सवाब en grande quantité pour parents इंशाअल्लाह ये लिखा है हदीस पाक है फरमाया कि वो नेकोकार और फरमा बरदार लिख दिया जाएगा जो क़यामत का ऊपर लेवे इंशाअल्लाह उ पापू नाफरमान ऊपर फरमा बरदार मैम द एंड लुक प्लस फिन मौशो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस पाक सा कि जो शख्स अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी कसम सच्ची करे और उनका कर्ज उतारे और किसी के माँ बाप को बुरा भला ना कहलवाए वालिदैन के साथ भलाई करने वाला लिख दिया जाएगा अब इसको समझें क्रियोल में कॉम्पोलियों क्रियोल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन कि सेल्वी की सो मामा पापा फिन इंतकाल लिफेजुत कसम पूरी si en cas où tu prends une qasam en serment zut fini intiqal zut pas l'occasion alors lui fait ça et si en cas où tu prends dette zut tu prends casse ou bien quelque chose dette zut tu prends zut pas réussi retourner alors li retourne zut dette li retourne zut dette li paye zut dette et en même temps fin कि अपने माँ बाप को बुरा ना कहलवाए c'est-à-dire il pas jour en les autres ses parents parce que quand on peut jour en l'autre djimoun ses parents l'autre djimoun peut jour aux parents give and take ça non ça là en vérité il pas besoin comme ça si un djimoun peut jour moi pas besoin répondre lui mais malheureusement il comme ça dans nos sociétés que quand un djimoun peut jour mon maman moi aussi moi besoin jour son maman तो jamais pas jour un djimoun hein jamais pas jour un djimoun qui quand on peut jouer il peut retourner jouer lui mais quand on peut jour son maman il peut jour ou maman comme dit causer en vérité un jour ou maman même parce qu'il aucune une raison pour faire ou maman gain jouer यही इसका मफहूम लिखा है किताबों में
तो यहाँ पर ये लिखा है कि कर्ज उतारे तो कौ एंजिमुन लिपुफिया सबन अक्षोला इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको फरमा बरदारों में लिख देगा. Si capable, si maman papa fin fini quitte sa dunia là fini aller, si capable tous les vendredis al rendre visite dans notre qabr. Là actuellement nous dans confinement là, mais quand tout ok, elle est capable tous les vendredis parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole mubarak que celui qui pour jour vendredi il pour al faire ziyarat pour son maman ou bien son papa ou bien tous les deux autres qabr il pour al faire ziyarat, Allah tabaraka wa ta'ala pour pardonne tous ses péchés. Allah azza wa jal pour pardonne tous ses péchés et pour mettre dans la liste qu'il peut faire भलाई avec ses parents. अपने माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिख दिया जाएगा. Quand même da dunia on a le fait les qui a fait mal après qu'on a le réalisé. Tout ça bonne solution là c'est que mon mettre devant d'après hadith c'est si un jimoun ses parents fin fini qui dunia astea qui lui peut chagrin. Astea qui lui peut dire qui mon a le faire. Alors il besoin faire sa bonne action là, Inch'Allah sa bonne action s'il peut faire, Allah Azza wa Jal jour Qiyamah pour mettre dans farma bardar dans toute la liste. Il pas pour rentrer dans na farma dans toute la liste. Mais si en cas où parents encore la même, là non, là pas tordé. Là tombe dans toute les pieds comme dit causé. Si na pour tombe dans toute les pieds, tombe dans toute les pieds. Teman maaf. Inch'Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa taala आपको इज्जत अता फरमाएगा. हदीस पाक मन तवादा लिल्लाहि फक़द रफ़अहु अल्लाह. सेल्वी की आबसे सेल्वी की फे आजिज़ी सेल्वी की तौबे पु अल्लाह अज़्ज़ व जल आजिज़ी में अल्लाह की रज़ा के लिए रफ़अहु अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल पु दुनली घाव मर्तबा सा. तो सिउ पे तुम दजुत लिपि उपा पे अल औबाउ आपल बिया उपे अल्लाह पे आले मेमला on voulait इंशाअल्लाह दा दुनिया उसी दा आखिरत उसी पहुंचू. अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप की नाफरमानी से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए. माँ बाप उसी जिस तरह मैंने कहा कि माँ बाप उसी पद्दुन बद्दुआ अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट करें. सीयू बेलमिया और बोपिया हैं तो बेल्फी को अच्छे से ट्रीट करें, जान को अच्छे से ट्रीट करें, अपनी औलाद की तरह समझें. तो इंशाअल्लाह इसी में दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन.